فشار میارن بازیکنان کلوب مرکزی ورزش ارتش. امکانیت برای زدن گل و گل اول در دقیقه سیومی بازی علکی از جانب دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش زده میشود. کلوب مرکزی ورزش ارتش در چمپیونات امسال تاجیکستان اوید با فوتبال مقام سوم را کسب کرد و امروز در فیلارمونیای دولتی به نام اکاشریف جوریف مراسم جایزه سپاری کلوب مرکزی ورزش ارتش برگزار می‌گردد و برنامه فوتبال تاجیک تصمیم داریم که با استفاده از این فرصت البته دارندگان مدال های برنجی چمپیونات تاجیکستان اوید با فوتبال را تبریک و تهنیت بگوییم و البته از موسمی که گذشت یک صحبت هم آراسته باشیم و البته نقشه های ایشان را برای موسم نو بفهمیم. برای جای یکم اندک نرسید. چی نرسید؟ سلام علیکم. برای جای یکم که با دسته استقلال بازی کردیم کمتر با سراسیمگی راه دادیم و اما تغییرات هایی که باید میکردیم بر وقت تر کردیم. برای همین کمتر سراسیمگی شدیم در خانه خود. یک سببی که جای اول را از دست دادیم همین سبب بود که برای تغییر دادن بازیکن‌ها کمتر سراسیمه شدیم. به هر صورت امسال هم شما مثل سالهای پیشین توانستید که برای هیئت‌های بالاتر جوانای خوب تربیت کنید. بله، ما مربیان کوشش کردیم که برای هیئت اساسی بازیکنانی که در کار هستند تیار کنیم و پیشنهاد نماییم. اصلا با نظر داشتی اونه که دسته اساسی شما مقام سوم رو کسب کرد، شما مقام دوم رو کسب کردید، همین موسم رو چگونه شرح دادن ممکن است برای کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ این موسم برای کلوب مرکزی ورزش و با هیئت مربیان ما خیلی سالی بابرار و فراموش نشونده است که در این سال ما حتی تانستیم که مکتب بچه‌هایی که در دسته کلوب مرکز ورزش ارتش بازی میکنند در مسابقه جمهوری جای دوم رو اشغال کنیم و دسته جوانان رو جای دوم رو در کوبک جای یکم. این سالی فراموش نشونده با ما مربیان، اکثر مربیانی که در دسته کار میکردن. تا کدام اندازه شما امکان می‌یابد که با بازی‌های کلوب مرکزی ورزش ارتش رو تماشا کنید؟ ما وقتی بسیار می‌بینیم چون که هر یک راه در درنش همان تلویزیون‌های کلون هست برای همون تماشای فوتبال، بوکس، اصلا همین کانال‌های ورزش در نشانده همین در همه سمت هستند. با ورزشگاه می‌روید یگان مراتبیانی؟ بله، با ورزشگاه می‌رویم. خوشبختانه امسال تیم ما جای سوم اشغال کرد. نصیبا دفعه دیگه حرکت میکند، در ورزش‌های خود پیشقدمی میکند و نصیبا جای‌های نمایان اشغال میکند. موسم مشکل بود یا آسان؟ بله، حالت‌های بود که مشکل بود و ما در رقیب در خانه خود بازی کردن ما مشکلی میکشیدید؟ مشکلی میکشیدیم. از همه بازی مشکل کدام بازی بود؟ با دسته استقلال مشکل بود. ما در خانه خود با حساب 2-1 بازی دادیم و در سفر غالب اومدیم. یعقوب جان، خب اصلا با نظر داشتی اونه که من دسته اساسی شما مقام سوم گرفت، شما جای دوم را گرفتید، چی گفتن ممکن است سال بابرار بود برای کلوب مرکزی ورزش ارتش؟ بله، خیلی سال بابرار بود. ما از آمار دیگر دسته ها خیلی
фарқ кунанда буд. Мо кӯшиш мекунем ки ба дастаи асосӣ, яъне дастаи асосии худ пайваст шавем. ҳар як бозингар мехоҳад ки дар дастаи асосӣ бозӣ кунад ва ҳамчун мехоҳад дар дастаи якачини мунтахаби Тоҷикистон бозӣ кунад. Орзуи ҳар як шахс аст ин. ва ман мехоҳам ки соли оянда мехоҳам дар онҷо бозӣ кунам. مرکزی ورزش ارتش امکانیت برای زدن گل و گل اول در دقیقه سیومی بازی علاقه از جانبی دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش زده می‌شود. چی موسمی بود که پشت سر شد برای دسته شما؟ میتونم گفته در عموم دسته برآمدی بسیار هم خوب کرد برای اون که این سال دسته ها خیلی پرقوت بودند. دسته ها اما دسته هایی که بودند از مابین 12 دسته ای که در چمپیونات ما شرکت میکردند ما جای سوم رو سزاوار شدیم امسال. انا فکر میکنم که از جهتی که کمتر دسته ما جوانتر است، سن و سال بچهای ما جوانتر هستند، کمتر به ما تجربه نرسید در آخر که شاید که زینه دوم حتی هم چمپیونی رو ما گرفته میتوانستیم. کامران جان در آخر من همین عوضشوی مربیان اندک به بازی دسته تاثیر رسانید یا نه؟ به هر صورت آمدن طاهر مومینوف هم نتیجه بد نداد. بله نتیجه بد نداد. طاهر مومینوف هم مربی خیلی با تجربه میباشند. اونها هم بگیم سهم خود رو گذاشتن در این کار، ولی مربیای جوانی که تا دمی که طاهر مومینوف آمده بودند کاری اونها هم مهنت بسیار کرده بودند. اونها هم از سال 2026 از موسم نو از کلوب مرکزی ورزش ارتش چی رو انتظار شدن ممکن؟ همچون سربانی دسته وعده میدیم که باز هم کوشش میکنیم بازی ها رو جالبتر کنیم، کوشش میکنیم که خالهایی که در جایی که در کار نیز از دست دادن آنها را بگیریم. مسابقه فوتبال در قسم نظامی شما هست؟ بله ما در روزهای استراحتی در قسم نظامی بین بزودها و رودها یعنی که مسابقه فوتبال تشکیل میکنیم و در آنجا یعنی که بازی میکنیم. شما بازی میکنید؟ بله بازی های کلوب مرکزی ورزش ارتش رو در ورزشگاه رفته تماشا میکنید شما؟ بله کلوب مرکزی ورزش ارتش وزارت مدافع جمهوری تاجیکستان نیز یعنی که در سمت فوتبال بسیار هنرنمایی خوب نشان داده ایستادند و در همین مسابقه هایی که در پیش شده گذشت آنها جای نمایان را اشغال کردند و من هم در این چهاربینی اشتراک داشتم. بله و این مسابقه ها را یعنی که تماشا کرده ایستادم. فوتبال بازی دوست داشته دارین از هیئت کمیوه؟ بله در آنجا کامران میرزاخان، عبدالخلیل بارانوف هستند که یعنی که بسیار خوب بازی میکنند. بازی آنها به من پسند است. با صدا دادن سرود ملی وزیر مدافع تاجیکستان گنرال پالکوونیک صابرزاده امامعلی عبدالرحیم سخنرانی نمود. او گفت وزارت مدافع کشور با استقبال از سیاست‌های ورزش پرورانه سرور دولت محترم امامعلی رحمان دسته کلوب مرکزی ورزش ارتش را همچون زیر ساختار وزارت سرپرستی نموده به این وسیله سهم خود را در پیشرفت فوتبال وطنی می‌گذارد. کلوب مرکزی ورزش ارتش نه تنها یک دسته بلکه همچون یک ساختار کامل در چهارچوب اجرای دستور و سفارش‌های رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان محترم رستم امامعلی در ترکیب خود دسته‌های نورسان و جوانان، فوتزال و همکنون دسته بانوان را داراست. عین حال در مکتب کلوب مرکزی ورزش ارتش 400 نفر نورسان تمرین می‌کنند. در دایره این سفارش‌ها در ورزشگاه دسته نمولوها و نورافکن‌های زمانوی نصب شده میدان دوم ورزشگاه نیز چمن‌پوش کرده شد. با ابتکارات ویژه وزیر باشد سال آینده در لیگ دوم فوتبال مملکت دو دسته دیگری سکا کلوب ورزش ارتش در ولایت‌های سوخت و ختلان تأسیس داده خواهد شد.
сайвали дониёрзода ноиби раиси федератсияи футболи тоҷикистон ҳайати роҳбарикунанда ситоди мураббиён футболбозон ва ҳаводорони дастаро барои ишғоли медалҳои биринҷии дастаи асосӣ, медалҳои нуқраи ҳайати ҷавонон, дарёфти мақоми дуюми дастаи 18-солаҳо ва сазовори ҷоми ҷавонӣ гаштани дастаи ҷавонон муборакбод гуфт. бо анҷоми як филми кӯтоҳ ки аз баромади дастаҳои клуби марказии варзиши артиш дар мавсими гузашта қисса мекард, қисмати ҷоизасупорӣ ба дастаҳо оғоз гардид. нахуст рӯи саҳна ҳайати наврасон даъват шуданд ки дар мавсим мақомдори ҷои дуюм гаштанд. сипас ҳайати ҷавонон ки дар мусобиқаи худ мақомдори ҷои дуюм ва барандаи ҷоми ҷавонӣ гаштанд рӯи саҳна омаданд. дар фарҷом ҳайати клуби марказии варзиши артиш ки дар чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ медалҳои биринҷиро ба даст оварданд, ҷоизаҳои худро дарёфтанд. гуфта мешавад имсол аз дастаи клуби марказии варзиши артиш абдухалил боронов ҷоизаи беҳтарин ҳамлагарро ба даст овард. абдухалил, сараввал ҷоизаи беҳтарин муборакатон бошад. раҳмати калом. хуб, чӣ мавсиме буд пушти сар шуд? ин мавсим ба мо хеле мавсими бобарор буд. мо дар назди худ вазифа гузошта будем ки ҷои аввалро ишғол мекунем, вале мутаассифона камтарак чӣ нарасид? ё қувва ё иқбол хай ҷои намоёнро сазовор шудем. ҳамештам шукр. клуби марказии варзиши артиш ба қавле ки як дард дорад, як иллат дорад. ҳама вақт дар қисмати дуюми чемпионат холҳои даркориро аз даст медиҳад. дар қисмати аввал хуб аст, аммо амин чӣ иллат аст? чӣ дард аст амин ба қавле? рости гап намедонам. бисёриҳо ҳамин саволро медиҳанд. намедонам акун сабаб дар чӣ бошад, вале дар ин соли 2026 ҳаракат мекунем ки ин чиз такрор нашавад. ҳаракат мекунем ки ҷуброн кунем ин чизро. бошад. медалҳои биринҷӣ муборак бошад, ҷоизаи инфиродӣ барои шумо муборак бошад. Салом. ташаккур. албатта клуби марказии варзиши артиш дастаест ки ҳамеша барои мақомҳои ифтихорӣ мубориза мебарад ки имсол низ истисно нагашт. албатта дар ин дастовард нақши собиқ сармураббиёни даста Шамсиддин Қосимов ва Тоил Муминовро бояд қайд намуд. барои шуморо табрик кардан албатта баҳонаҳо хеле зиёданд. сараввал мана ҳамин мақоми сеюмро касб кардани дастаи клуби марказии варзиши артиш ки хело саҳми шумо бузург аст ва албатта мана
дастаи наве ки ҳамакнун шумо сармураббӣ хоҳед шуд. Бед ба навбат. Аввал муборак бошад. Чӣ гуна мавсиме буд ки пушти сар шуд барои клуби марказии варзиши Артиш? ассалому алайкум, миннатдор барои табрикотатон ва чӣ хеле ки шоҳиди калом будем ҳамаи мо дар нақши дар ҷои сеюм ба анҷом расидани мавсим хеле кӯшиш заҳматҳои на ин ки ман танҳо ва тамоми ҳайати мураббиёни мо ва футболбозон кӯшиши ғайрати зиёд кардем ки ба чунин натиҷаҳо ноил шавем. Мана ҳамун тасмиме ки дар охири мавсим гирифтед барои шумо мушкил буд, Шамсиддин? Тасмими рафтан аз даста, ҳарчанд ки ба хотири масалан беҳбудӣ барои даста буд. бале чӣ хеле ки дар барномаҳои пеш ва дар ман гуфта будам ки барои беҳбудии даста аст, мушкил буд. Дар дастае ки 20 сари сол дар он ҷо заҳмат мекашӣ, меҳнат мекашӣ, ҳамчун футболбоз, ҳамчун мураббӣ рафтан хеле мушкил буд. Ва ман тасмим гирифтам ки шояд барои беҳбуд шудан меҳнати яксолаи мо барбод наравад гуфта чунин тасмимро интихоб кардем. Хуб, роҳбарияти дастаи клуби марказии варзиши Артиш ваъда доданд ки шумо дар даста мемонед, аммо бале буд ин гапҳо буд ва сардори даста нахостанд ки мо аз даста равем, чунон ки ман тасмим гирифтам. Тасмими ба чӣ хотир? Ба хотире ки аз даста бо хоҳиши худам истеъфо дода рафтам ва хуб намешуд ки дубора ба ҳамчун сармураббӣ дар ин ҷо кору фаъолиятро шурӯъ кунам ва чуноне ки мегӯянд аз ҷоне ки рафтем нон намак хӯрдем дар он ҷо ҳеҷ вақт пой молидан мумкин нест. Ва барои чӣ хотир рафтам? Барои хотире ки беҳбудии даста ва барои чӣ наомад дубора барнагаштам ки чӣ хеле ҳамагон медонанд, шояд дар расонаҳо дар ҳама ҷо мумкин ки гапҳои бисёр ва ба хости ягон каси дигар ин фармон шудагӣ бисёр мешуд. хуб, акнун ҳосилот муборак бошад. ташаккури зиёд. рӯзе ки аз даста рафтам аз ин ҷо пешниҳодҳо буданд ва нахостам ки айни ҳол ҳама ин чизро гуфта гузарам ва аз дастаи ҳосилот низ пешниҳод шуд ва мо чӣ хеле ки медонем дастаро мешинохтам, сардорҳои дастаро мешиносам. Аввалин шахсияте буд ки ба ман занги телефонӣ кард ки бо ҳам кор мекунем ва ман ин чизро тасмим гирифтам ки аввалин одаме буд ман рад намекунам, чунки баъд аз ин боз пешниҳодҳо буд баъз аз дастаи ҳосилот ва ман интихоб кардам ки ваъда додам ва ба ваъдаи худ истодам. як бор дигар раҳмат ки аз мавсими нав дар дастаи ҳосилот корро шурӯъ мекунем. яъне ҳамаи ҳамин ки мо дар ин ҷо гуфта гузаштем барои шумо муборак бошад ва албатта дар дастаи ҳосилот барои шумо барори камёбӣ мехоҳем. саломат бошед, миннатдорӣ кардам. дар пеш мавсими нав истодааст ва тасмими дастаро барои соли оянд аз сардори даста Хабир Давлатов дар як суҳбати вижа дарёфтем. аслан соли 2025 соли таърихӣ ба шумор меравад, чунки як бора се дастаи мо, дастаи наврасони 18-соламон ҷои дуюмро гирифтанд. Дастаи ҷавонони мо барандагони ҷоми ҷавонӣ гашта дар чемпионат ҷои дуюмро гирифтанд ва билохира дастаи асосии мо барандагони медали биринҷӣ ва ҷои сеюм гардиданд ки ин як дастовари хеле хуб ба фикрам мешавад. Ва чӣ тавре шумо қайд кардед, имрӯз мо боз як супориш дигар аз ҷониби муҳтарам вазири мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон генерал полковник Эмомалӣ Собирзода дастур гирифтем ки дар вилояти Хатлон ва дар вилояти Суғд боз як дар лигаи дуюми чемпионати Тоҷикистон ду дастаи дигар бояд ки мо ташкил кунем ва дар лигаи дуюми минтақаҳо баромад хоҳем кард. хуб, акнун биёед сари сармураббии нав суҳбат кунем. хуб, то ҷои мо медонем Тоҳир Муминов ҳамакнун сармураббии клуби шумо нахоҳад шуд. Шамсиддин Қосимов ба ҳосилот рафт. Акнун мувофиқ сару садоҳо клуби марказии варзиши Артиш сармураббии хориҷиро интизор аст. Дуруст аст ё на? бале ин ягон сирре нест ва мо гуфтушунид бо яке аз мураббиёни ботаҷриба аз давлати Испания дорем, ба мувофиқа расидагӣ ҳастем. шояд ки фардо мо қарордорро ба имзо расонем ва корро аз нав шурӯъ мекунем. Бибинем ки мураббии хориҷӣ
ба мо чӣ меорад. бас нест барои клуби марказии варзиши артиш ҷои сеюм гирифтан. Замоне нарасидааст ки ҳамакнун медалҳои тиллоро ахиран ба даст биёред. дар ҳақиқат дар 8 соли охир 4 маротиба барандагони медали биринҷӣ шудан, гӯё ки ҳар як сол баъд мо медали биринҷӣ ба даст овардаем ва мехоҳем ки аз ин боз болотар ҷои дуюм ва билохира қаҳрамони тоҷикистон шавем.